Dagan nakuha? Ha? Muna lang dinawkan pa. Awan? No. Daghanan naman. Ibunawan na nimo? Benaran ra. Kuyawa na. Bunaw retirada. Maayong adlaw kato tanan Luzon, Visayas, Mindanao ug karon nga adlaw uban ni kami kaninyo ana pod mi pagadtuon nga ruta adto daw min sa dam adto dito ka mga laya ug sa walay paglangay-langay ug pagdugay-dugay sa kanaw dako di ana kami nagasubay-subay. Nilabay ang minute sikan o minuto, niya na kami diri sa highway, nagabiyahe, padulong na didto. Og sa walay paglangay-langay, pagdugay-dugay, kini itong pagbiyahe karon kinahanglan ra gyud nga maghinay-hinay, ubanan sa atong paglalay-alalay, kaya nga atong panahon karon mura nagsugod na pod og kainday-inday. Nilabay ang pila ka oras sikan o minuto, niya na ta diri diretso, og bidiri na mo nakita ang ilang magipang trabaho, og busy sa mga pangutana kanila niadto, usbon daw tong awasan nga daan, kay palidan og bag-o, maritison baya po ta parehan ninyo. Og wala na daghang istorya papurma birada na ta din napita karon makasudan na ta uli dito sa ato kay lisod ba pud kayo pangihinabuhi karon mga panahon na to na sa mga pamilya naghulat ka dito sa ato og sa wala dam diri akong igsuon nakakuha daw siya og tilapia og sa dang naunsang pagkaunsa iguro man taon gipahilam siya og ang tilapia largong kawala na grabe pagkalaya ang trabaho dawaton lang na nato og unsay na sa ato nga na gyud ang panahon na malas na surti di ba og sa dang wala gyud siya makutito diri napita gipangita gyud niya og asara diha ako ning istorya pasag din na lang to kapag sinapot to yung mga pamilya luoy pud taon ang tilapia di ba og sa dang ako nakapangutana og nasyak diri napita sa nakita kay ningawtana kog naunsa nakita daw kuno niya duha ka janitor grabe yung pagkaswita nilabay ang mga oras sikan og minuto padayon ta padto ta dito to ang rombo og sa dihang diha karon niya nagalakaw na ta paingon nga didto basta magkugilang yung ka makakaon yung ka diri napita og isda nga tilapia ubanan pa sa mga karpa ug unsa pa na dihang mga kalasiha nga nang mo'y trabaho na mo diri napita kugir gipuhunan ug gusto kang makasudan og tilapia nga libre diri napita pero og tapulanon ka pagkatawo sir kag tugtog diha sa inyo og mahimo ayaw na lang mata naunsa day ka og sa walay paglangay-langay pagdugay-dugay di ana kabot ta diri napita grabe tubig pa imo grabe pagkapawira ingani mo lami ibirada basta ingani ang tubig na nagawas og hinay-hinay ra grabe tilapia pa imo diri napita pertim pagkadaghana mo na lami itirada basta ingani nga sitwasyon na kay sa tubig malingaw ka ubanan pud sa tilapia nga grabe pagkadaghana og wala na daghang langay-langay ug uban pang mga istorya ug dili ka busy karon nga adlaw hali diri uban ni minguha og tilapia aron makasudan po na imo nga mga pamilya pero og tapulanon ka pagkatawo siguro kag ligid-ligid sa inyo diha na lang ka pagsudan na lang og tinapa isda man gyapon na pero bulok lang di ba naunsa ka mao na nakalami basta naka diring napita malingaw ra ka makasudan pud mo ang mga pamilya nilabay ang mga oras sikan minuto di ara nakita na gyud tong kakugi ug kahago didto nga dapita ingani ra ka power atong kuha karon nga mga adlaw wa na lang uwan pa mga istorya sa tong kuha magahinlo nakita kay kautohon nagkalawom na og sa sabaw kita makabira og sa kinilaw kita makatilaw nilabay ang pila ka minuto ni ukab ko sa kaldero ug diri na ko nakita ang sabaw nga grabe pagkawaw uban ang pasitilapya nga sinugba nga nara sa ilawom sa sabaw og sa kinilaw di ako nagsigi og tanaw-tanaw diha ako nalitok ang istorya nga wow og wala na daghang ug uban pa mga istorya yan damang sabaw ipagawas ang kinilaw ipatunga ang bahaw aron diri kita makaingon og grabe pagka wow og nibira ko dayon sa sabaw giparisan sa tulo ka ganta nga bahaw ubanan pa pud sa kinilaw di ba na tambawan ang mong kakutas og kauhaw